السلام عليكم. بونجور تو الموند. الوصفه ديال اليوم سهله وخفيفه ظريفه. اللمجه كوتي او فطور، واحد المافن معمرين بالكونفيتور ومزوقين بالخشخاش او البافو. Alors la recette d'aujourd'hui, c'est une recette simple, rapide, délicieuse pour un goûter ou un petit déjeuner ou juste avec un café. Des muffins à la confiture et au pavot. باش نصاوبوا الموفان ديالنا اليوم. Alors pour préparer nos muffins aujourd'hui, غادي نحتاجو on va avoir besoin de 300 g de farine. غنحتاجو 300 g ديال الدقيق الابيض. غنحتاجو 250 ملل ديال الحليب اولا رابعه ولا 250 g. On va avoir besoin de 250 ml de lait, 75 g ديال الزبده المذابه, 75 g de beurre fondu, 100 g de sucre semoule, 100 g ديال السكر سنيده, 2 بيضات, 2 œufs, خميرة الحلويات من فئة 8 غرام, 8 غرام دو لوفور شيميك, رشيشة خفيفة الملح يعني خفيفة بزاف, اون بانسي د سيل. وغنحتاجو ايضا المربى المشماش. عندي هنايا واحد المقدار اللي يقدني على حسب العدد الموفان ديالي, يعني تقريبا واحد 12 معلقة صغيرة. Ici j'ai de la confiture d'abricot, en fait une quantité qui va suffire pour mes muffins, donc à peu près 12 petites cuillères ou cuillères à café. وغنحتاج هنا للتزيين البافو. et je vais avoir besoin de graines de pavot. انا ما بقى لياش بزاف, تقريبا ما تحتاجوش بزاف, واحد 3-4 ملعقات كبار. فوالا. وبالنسبه للفران غادي نبدا دابا نشعلو ونديرو يسخن على 180 درجه. et pour mon four je vais d'abord commencer à le préchauffer maintenant à 180 degrés. غناخذ الدقيق اللي عندي, غنضيف له خميره الحلويات. donc je vais ajouter en fait ma levure chimique à la farine. je vais mélanger, غادي نخلطهم مع بعض ونزيد نضيف لهم رشه ملح. je vais ajouter également une pincée de sel et je vais remélanger. نعاود نخلط مره ثانيه وغادي نخليه على جنب. je vais laisser de côté. je vais prendre un bol, غناخذ واحد الاناء, غنوضع فيه السكر, je vais mettre le sucre, غنوضع فيه البيض, je vais casser mes œufs et je vais bien fouetter jusqu'à ce que mon mélange blanchisse. وغادي نطرب هذا الخليط ديالي حتى يبيض اللون ديالو, غنطربو مزيان. ملي رجع اللون ديال الخليط ديالي بيض وتضاعف الحجم ديالو, après que mon mélange a blanchi et il a augmenté de volume, je vais ajouter le beurre fondu et le lait et je vais remélanger. غادي نضيف الحليب ونضيف الزبده وغنعاود نخلط دغيا دغيا. وغادي نضيف الخليط ديالي ديال الدقيق والخميره والملح. ماشي بالضروره ديروه بدقه, تقدروا ديروه بدقه بدقه, تقدروا ديروه غير بالسباتول اللي بغيتو. je vais ajouter en fait mon mélange farine, levure et sel et je vais remélanger un peu. غناخذ لي مول ديالي, غادي ندهنهم وغادي نوضع فيهم لحد الثلث ديال لا بات. Donc je vais prendre mes moules, je vais les beurrer et je vais mettre un tiers en fait, jusqu'à un tiers de la pâte
parce que les moules on les remplit jusqu'aux 2 tiers, donc je vais mettre d'abord le premier tiers. Voilà. لي ميفان اصل ديالهم كنعمروهم حتى الثلثين، دونك غادي نديرو الثلث الاول غنحطوه، غادي ناخذ الكونفيتور ديالي. جو برون ما كونفيتور، غادي ناخذ معلقه صغيره ونحاول نحطها في الوسط. فات جو prendre une petite cuillère, une toute petite cuillère, je vais la déposer au milieu. ولا تقدروا الا بغيتو ديروا بحال الشكل ديال حفره باش ما يتزلع لكمش. Vous pouvez créer en fait un petit puits et y mettre votre confiture pour qu'elle ne déborde pas. Mais il faut faire rapidement et recouvrir rapidement des 2 tiers restants de la pâte. Voilà. و نغطيو بالثلث الاخر اللي بقى ديال لا بات بالزربه باش ما يسحلناش الكونفيتور على الجناب. غنبقى انا مستمره. كيف قلت لكم تقدروا ديروا بحال الشكل ديال حفره. Alors vous pouvez improviser un petit puits pour que votre confiture ne coule pas. Ceci dit, si vous avez une confiture très liquide, si votre confiture elle est plus épaisse, donc pas besoin. هذه في حاله من كتكون عندكم. انا عندي هنا دابا داك الكونفيتور جاري بزاف. الا كان الكونفيتور يكون يعني من الاحسن يكون قاصح، وخاصه اذا في دوك الطريفات راه كيجي رائع. فوالا غير حيت جاري دونك كندير له نصاوبلو ديك الحفيره وصافي. ملي تيكون قاصح راه ما تيحتاجش. Et si vous optez en fait pour une confiture à petits morceaux à l'intérieur, c'est un régal. Vous allez retrouver à l'intérieur de vos muffins des petits morceaux de confiture. ملي نسالي غادي نرش المافن ديالي الفوق بالبافو. Donc voilà, je vais parsemer des graines de pavot au-dessus de mes muffins. وغادي نستمر هكا وندخلهم يطيبوا في الفران كيف قلت لكم سخنته على 180 درجة. Donc voilà, je vais terminer ainsi tous mes muffins et je vais les mettre à cuire dans mon four que j'ai préchauffé auparavant à 180 degrés, comme ce que je vous ai dit en fait. وها الميفان ديالي من بعد 25 دقيقة في الفران. فوالا ce sont mes muffins après 25 minutes au four. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.